Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badi lama lalu kalbe konton birin jam fo diaspora. Kabayen pakao kata fo sonkodo kata fo jasin. La pakao be Casamance be tout kamol be konton. Kamol konton fana min yaran ko ibenye tarin. Gambia FM Kibaro. Kata fo Guinée Bissau malamba Cissé Sankumba Dabo. Kata fo Tamba Baba Damanate kalbe konton tul min kanna Kibaro janjandi. Kamol konton min ko abenye Italie Boubacar Dramé. Kalbe konton tu tudu Manjang Jende kalbe konton tu Boubakari Junior Touba kata Boubakari Dafe Espagne Girona kalbe konton tu yo kana dron bi kala kacace nimbadun min kallamoy ani min yalon ko ben fe ka fara dron hani bi youtube bo tembo min do hani bi lefta mun na je mosot no yi hani say min yalon ko nyante abonné la hani bi abonnement avan sonia yo nyindu ne janga ka kembandi ka kawna pour ko manden ko sala bimbe kieri comme nga meta fole nyami dron abonnement be dasari naka ka fondan dron ni abonné fana kala nimbi ya juwe fana ka partager ni ya partager fasna mo joba fana sina jeno nyami yo o fanyen kamala bi nga kacal sama na kacal min yalan ko ben fe Senegal banko kan bare fenel min yalan ko ila ke fana kata trimbali ala konoti mi yalan ka kata na ni president na ni masaya konoti yalan ka kata e ka famille Macky Sall yo ni tata juwe mbetembo min to bi mobi ata singolo la lonne abe nyami mol fe banko nyen kan o ni tande ko vraiment dal momo ning atente dron isini lon ko problème o beta bulle e mo opposition to wala mo moti mo mi yalan ko mol kala mo Senegal banko kan ni mo minte mo mi yalan ko moy la kuma kan mol kala moy ni ko mo fatama dron ko mo mi yalan ko vraiment ma arranger à ce problème be créer no pour ko ici mari tora nyami ba ni mo moti mo mi yalan ko dron ala ko te ka ko ku ce ka chatale wala lafta mun ne ko chay ete ko dron tan tan tetala yo sambito mole wala na ko mo kutu mi yalan ko o mo ata president ni jikolati surtout kuma ko mi yalan ka fotani wato kono mi yalan ko ka fay Gaston Mbengue ala he kan sojo be na demandi yo Gaston Mbengue mo be yalan na wato kuma ko mi fani wato kono vraiment ka wakuyata mi yalan ka kata Barthélemy Dias nyola fonko jende famille ni na fanala parce que c'est télévision to aya fo mo be nyala ko wolmo fenne mollete mol minan ko wolman siyayen Sénégal banko kan hani minni yolo janni yebe fatu wala Sénégal balla tala nyato yo wana ta ko ko minan ko vraiment sembo yinata na wara mol yak ma ko nyem fa nem fana minni yalon ko belorun journaliste wala fannala pour que journaliste wala ke fasa nem fana kela ko lande sela ka wofna na diam ko nyanyen na bra man dawol fana dem mala de mol bi je minan ko katam mol balete ni Senegal banko ka yinatna na ko ni ya mulo yande ko tol mu banko de banko mi yalan ko hani kilim ben na banko kam baran ke mutala ko tol be nyamen ke mutala nyama fana anen fana mboke mboke ci kande mboke gindi nya fana mu yalan ko vraiment ka ko yar ko kanyi tan ko Senegal tan banko le banko mi yalan ko musulmon nen kafirul be nyokan janne se katu nye chrétien be nyokan janne bari o matinna sawa en kawne kam fan kawne jenke ñofe wala o matinna na kuule sunkanñola kono woñen kama te ko makko ñu fonante monnat na wejweji banni ayatrano molo munu momi ya lon kono amantara Macky Sall konto ninto morke ba mbayen tembo minto mo safo abetalla kaso ñon kono comme dam boji ya fanyami ako ato don Gaston Mbengue ko makko min fota ko ni atata dam boji la muno akoto be balaren kaso nyon kono mo journaliste o kay ko yana kay ha kay to yana kay parce que molo Macky Sall mi yalon ko dina tente dron ani anu ye haklo la nyen kan ko vraiment dal yakko ko je ko mi yalon ka mata arranger dron isalon ka be mutalal yo ndum ben tembo min to atani Gaston Mbengue ni biata ni Macky Sall be nyomo dina fana fonte bacce fo ka fo ko ha kuma ko fondo be Macky Sall ka fo akatal ka fo Macky Sall donc on a de ko mi yalon ka e mo jakale vraiment dal
nembrata garçon ni kuma kan ni do ne fana momi ya lon ko vraiment ay molbe ga kaliya ne fana kata molti momi ya lon ko vraiment ay ala banko ni to fana kuya wala mun ken no to mi ya lon ko mata mun ko la mat o mata mun ko ni ka fole juma mi ya lon ko ka fa jibril ngom ali ya lon ko Ousmane Sonko nyolla fen ko ni ka fa la coalition ni ya tal lon di la nyaton ka ya la fon ko matam ni sa te nyon kono bar matam ni sa te nyon kono tan na ke moti momi ya lon ko vraiment dal anata ke kuto ko men ka kawa kata parce que molo men ka ni la kayto yinna na borla tata sa tata dani momalo bari molo e nyim foko ala boro nyim fana fon tata mun to tata si fenk le korla ko ne ka fami e farbangom ala na farbangom atabe region de matam lo kono abe fonko mi do commune mi aya gagné mairie ya ka faji anyam donc e katata si wala korra nyen kono yo ni tata jibe fana farbangom atabe monti momi yalon ko mo saba doron atamu makisal ama nafa fenna wala fam fi makisal ka wala kay parce que momi yalon ko yala fenlu mi yalon ka babulu mona fawna fanna la ya fay nyoka data ka nya fami fo 25 milliards morke ba wo mu ko do ko mi yalon ko vraiment akawa keta ado farba man karam ala karam man jam fa na man ka jalota dam matio kay na man ka jalota dam matio man jiki fenke babul mi yalon ko safa ka keta parce que molo yi fo fana ko hanni atata Macky Sall so kono hanna e domoro min fon taraje na kata man la fole ka domoro do fana tabate mu yalan ka sa domoro nyami alors say momi yalan ka bo nyama say mo jalo mi yalan ko milliard mo ne dul be bulu mona fana fanna la say ka wuro mi ma della bo bulu ngala momo nanga mo fana fanlo yo e ka kendo nyi fana ta jibril ngomi nyi fana aten natna na wuli kana ka ne Ousmane Sonko la kayto yemanta nyoti mo fo ma tata dabi sa ta ni jibril ngom kilo ni na fana fon ni nata président ya recevoir paleto mi yalan ka kata Macky Sall a recevoir paleto mo be nyaaba kan fana adon fana ka fembondi ka di ala mo fana be no be nyillon fana ko mo fen de fon mi yalan ko sa ko mo na fon ba ko wala kata kodoti ba don akaba ku yata ne banko nya kata nyami parce que ni aji be ka fami trahison mo ka fami haute trahison parce que président naate kudanta ɗum ɓiɗe wole mo woni wollel ka e katamuta wolle ka mi hot trahison wala minite momi yalon ko yem moli jam fa nyala mi yalon ko a semboñi warta aɗum fana ni ɓe kitinde ɓe ke kitindi nin population ka kitida min la haute cour de justice ke sambo wolta kate kitinde je donc woto wolatna yewi aske nin kol wulta e ko ñinde comme ɓe Macky Sall ba plainte la parce que kuwo min ke amayana ka démocratie o fon bokoy adon to nya wala mo parce que mbayen tebe mo to imo opposition to nya wala be masa kundala masa be masa kunda fe nya biata Macky Sall bi mo la sécurité Sénégal banko ka talbe marali ala kono woto ni ndof na la sécurité mi ya lon ko abe bulu wala anen fana la kayro mi ya lon ka abe bulu nim mo nata ayotinya mo manyan na o mari mutale yo dendendi fambala parce que ay munke luwa ya bayle nyen kendo mi ya lon ka fa jibril ngom luwa ya bayle alin juma da fanan fayta wala kata ni farbangom mi yalan ko na fatala fo mi yalan ko ka wurma ke salma dron wodoro ne atina ay nyim fonko nyim fen wonin kan bimbe tembo min da hata nyim make sal fanan fon be tembo min to bi abay jakal lenne bi parce que nyen lon ko be tembo min to bi han election kete samul wala sinin din kay mom atay nyen lon ko vraiment ataba mon fon min sot la jade mo fanan fon be dala baki wonin kan bimbe tembo min ta be nyindirol la atama ke sala be nyindiro mu yalan ko ta dal asi mosinda noto momi yalon ko hanata bota ja wote fen wote bulalata ma wote bulalata noma donc mi yalon ko vraiment da nata bota jang hanata ta hakilo sata tankundin parce que mona ya sabu ay kuolel te kuol min yalon ko vraiment dal akaba ku yata parce que mosi bulano mono mala fanan fonke mi yalon ko esa ni blota no hana bota man sale sa mutano parce que han mi yalan ka kada na petrol fannati ko do mi yalan ko tata je ado ko na fanna la fo milliard wili woro mo be yalan ko wala foncière Sénégal la kodoti hani eko nyen ko kutu mi yalan ko eko e nyanta alalan kan e nyanta dala France be tembo min France be balande na pour ko kodo nyen kana sotno nani banko kan Afrique ji banko kan bada ya tabma kisal le kili anin juma kata fenke ato don Alassane Ouattara ye kili ka kodo dila mi yalan ko farata kanya milliard keme etol kilo milliard keme milliard tansay ñim président mo fulo kilo yola ci kaya dile pour que nito be mansel dan ko resti singolo ñin ko kuto ñin kan pour ka kana sotno ñami parce que mon ya sabu
afrique on ngina mtaje ko nyin ko kuto na be sotla abe tulan na nyim banko la kan na banko je afrique jabe dala jannato ko nyim fana fo na be dala france ba bulo bon la kotole ndol fon el ba gérer le cadre france ko na bulo bondi ko do nyin ko to wato wadro isa lon ko abe intérêt min so la ya to so je parce que CFA aban kan to la ko de france la ko do ado hanin ka do ma nyaaw ndol france ka mun so to je ndol bu ko to lante mo fon so je ni ayatalan ka mo wonna so je france ka tan kononto non kononto be abe ka to france la dala skilling o dam ma wala ka tan to kan nan janto je nanyi bankol ka o ko ñu fana kaba ku yata parce que nata ko do ñu fana da ñala fana ñama ni dara dula do ka fay CFA la bi jan CFA la bi bari CFA fulol te mo ibuke la fle ibuke falen no yo sa ni be falen na fayta bankol fo bankol ñu fana ni ya falen fana france la intérêt bi jël ali ya jël donc o comme mala ni tol ñu président mo fulolu yo wol fenk la pour que vraiment dal wo ko do ñu kana bono ni CFA kana bono jam hal mi yalan ka man kewti ata fana mas gisal fana fo ñu lonko ay kuul ke Sénégal banko ko min ni yalan ko vraiment dal man jere nga duwol be ko na jam parce que comme wo ko ñi wo jama ma wulendi folo banko fo ñata demande donc wala mu ñenti ko anen fana ta bakki sala fana be tembo min to ni tata jibe anin tañol min yalan ka ni kata bin yalan ko be nakira ta bala ni tata jibe bi aye fenke muta kuwo min na to dum aye ato dum karmi wade muta kuwo min na e ka fami enrichissement illicite wala mu nyenti ko masa konda la fen de bule ko ese do ko jala yana o masa konda la ko do nyenta ya muta ya ke nyaado nyama wala ya détourner ya sambe fon no konto to atara ko masa konda banko mol me fanna fala détournement ni bay ni tata jibe bi o détournement bi mbe tembo min to o sembo wata tamaki salla fona fon nan ni mansa ya nyen kono katambi abla dala mansa la parce que tata jibe Cheikh Omar Anne min yalan ko bi atebe marale nyen karandiro la mi yalan ko akata ni université karando ministre ni million keme lulu mom yalan ko ayo sunya aya sunya nyaade le mo fon fon malo yitara jibe ali ngoy njaay million keme saba mi yalan ko aya sunya mambay nyang wo mo data wo fala o tata fo milliard mo ni kononto mi yalan ko sunya nyem product kono badon ni woto Mamour Diallo 94 milliards tan kononto ni nane te Mamour Diallo la programme o ñiwo ngam mola fanan fonde momi yalon ko ay Mamour Diallo ay alon ka buluba bula alon nyami parce que kana be nyokan luga jela fanan fondo alors que mola fanan wala ay dokol be samba tuwa do bar kabra nyen kodo nya bulo la taw kandoro a dokol min yalon ko be tuwa men be Italie ay bele ci kanan kana ka magasin bayele de car sate kono ka bunda bayele de car sate kono pour que su do ko ke no nyami atanye fenke juma to dum yalan ka kata Mamour Diallo to men ko luga ngoni ne bolo da fana ka fami sireja bi nyali aje posto be tembo min do posto mi ko mol ko do taje nyaaje bi mol ko taje fo bi ko do sotno parce que ni tata jibe wolo nga fa janne ko ni bourse de sécurité mi yana ko ka dem mol la karsa ni tata jibe bi min fon ka ni fon ke mun ka katata bi me tembo mun nga fa ko e décourager tale bi fo mol be bo lato mais wolo nga fa janne fana mol so do min yana ko ya ko ni ya weji baki bar bi ton say ala fala be to nyanan tilo parce que bimbe tembo min to kendo ni sireja atalo mun directeur to ni posto ni do o directeur posto ni be tembo min ta ko do min taje molke ba seta baki milliard ase kato milliard jama on bi je mi alon kayata ayo milliard jama min taje a di jumal ay ma campagne ke Macky Sall ay san fele be tembo min to bi wo posto ni bo problème ni kono kodo bon sotono je fo ida malka nyo tumi ka fo ko nyaton kolu wollel nyanta mon kele maake atata masa kunda nyen fana fanfale bimbe tembo mindo pour que wo posto ni ka kodo kije kodo mosi kodo sotono nyami masa kunda man kodo sotono voilà te mo kline wo kodo be sunya dol ka fo milliard kimani fay adunda min tolto mo mala ka campagne ke Macky Sall yala pour as gagner no ni élection tambila akatunye Racine si mi yalon ko atlo maralen ni la traito la kunya nyana e presso way million tawrol ni woro mi yalon ka ya sunya mo mala dun tam mun tolto yalon ado koma ali Sall mota o fonola parce que way kodo la ta kodo mi yalon ko wala sere Sénégal fona budget Sénégal ba bela kodo parce que ngene ka fon na kodo tata kanya milliard wili lulu bara tani Macky Sall document ni ali Sall milliard keme woro milliard wili woro arseke katunye milliard wili woro ay min sunya Sénégal adu ko Sénégal la kodo be mo milliard wili lulu ani fe
te o milliard wilu loñi fana mante ka fa ko be larin ne de yalon tuba bol ka mi prévision wala mo ñenti ko yeñi jike ko kodo fela be larin bulu jam bar ngani lon kon ni bunda karin ka fen soto tan be ni soto lo yayi wo fananta yo samana yala ka ayata de bulo man lawo kon folo bar yalon ko e ko soto e ko nyim bunda karin do fanan kan ni na soto yo fananti kana yo laaji do kan ayata de bulo man lawo kon folo français ka ko mi prévision kodo ka traje bara alarim ma bu ka traje ha bare ko milliard wuli lulu ani milliard ni fen kemani fenne woni million ni je ne sais pas wala tani ali sallani ate milliard wili woro ay min suña sénégalais sa ala jibe amadou ba mi yalon ko am ministre otino abe parcelle aseli milliard tan nani sa mbadu ali nga jibe ani cheikh kante milliard tan ni lulu amura ka kuyat aka kuyat sa nyimmi ye milliard wili woro suñate do bal min yalan koy ba do ko wala ma sakunda ko ay latiyo kilo aba sanne magdala stallulu do bal man la fala adin do bal ka min ngini lafta munna milliard ke mo o milliard ke mo fon aussi say mo kili milliard wili woro sunya wato la jibe ala tan makisa la kiwno fona wulte ka do ko nyim fa sa akum moli bokum mo fola sunyaro mi yalan ko ya do ko foje aka manke to nyaati aka manke to nyaati karande lala be kumbola karande lala ko do milliard tan ni nane ko ni o soto no ko me karandiro be lala asilo nyen kanne milliard sa mo me milliard tan nano sunyado mo me milliard tan nano sunyado milliard tan ko non tan lodu mo mi yo sunya bi la tretol be kumbola pour milliard tan ima sotno ke bala min yedo ko ke yebandi say ma sakunda ko yal 600 tele bal jola wala traite lalo wala ni milliard tan tika ya diwulu la ila hajo e jara mo kele milliard tan nano sunya mo kele milliard tan ni lulu sunya kuma kam buka foje mo buka morkeba ka okat say adun ka folo ko development adi ko do fana be sunya ndesan tuba bola ba fututa wala tuba ba fututa e ko do be sunya be kala ni nay bankon kay kata ka be sa tuba bol ya wala kata ka do ko bundal yele ka ke e ka do ko bundal yele fondin ke wali wala kata do ko wala ka fiat hani ngeen traw mi yalan koy ka fay train express régional ni terme ka kuma ko fon wala ngam fa le journalot konanko wo traw ka courant min domo traw ko courant min ta parce que bor courant sete yalan ko courant teta bulu nin jam malata jeli e coupé jeli e mala jeli e coupé ete bi na wo traw na yene wala yeta yo bi nan traw na yo sama ne tena ni intérêt commencé de borolo ja mo be Dakar kal sala hakilo to courant coupé a costa fay sofu mo be la tout parce que ka bor courant on sa mom yalan ko courant de bulu e ba ni intérêt e ba na fa bije adi ko taraw ni 800 milliards keme say bar min ni yalo ko milliard wili kili nim fen ya yo min dépenser ta cour o milliard wili kili woni fen ni fana France fana be solo ni ko do ni nala ya tamake sallata ya nyori kata banque mondiale do kata ko do nyen ka FMI banque mondiale kata ko do nyen kata don toje parce que France problème so do pour ko do nyen don ko do nyen fana ni ya don te nyanta don entreprise jumale ka fole Alstom atom entreprise bartu mi lan ka de France banko ka wala le ka yintra on data nyin do ku bala nyin boron di fem badu to le ka dabaki bar comme aso c'est fenne mi lan ka boyol la say mona ya sabu wala mun ko banko jamal be je min yana ko say be ente mo do final ye wodo ko qualité nole say be de bu ko solo France ma kotike o yatne le entreprise ni fana fon be tembo bento sembo min bala da ngodo at wala donc e to leni trawon ya da banko jamal no janne wo banko fana bo trawon da ni e ba nola donc o dala tene say be ente mo trawon ni fana société ni fon be tembo da problème ni kono e ka mi problème financier wala mo kodo mi yana kay nyanda do kula akawa kuyata
donc ina data Macky Sall ta ka nyore kata ko do nyunta bar ni ya fa ko ni ya ta dron abetan tolle le konto to atete le konto de balance traon dila traon mi ya lon ko ifana be ka fen kala to dum e sika boron sa me traon mi ya lon ka boko tambe jira boko ta fengo da fo courant ite lon ko courant sembe ma dete la banko ko kata wo traon ni ko samana mole abe mon na fala mun fenna aw mol na fala mun fenna adon traon ni courant de mala ka samba o courant mi ya lon ka beta bula o sambo ni mawara mora ka ba kuyata yo badul ñaan kuma ko danta ngolel samana comme youtube wala mo atela kul man dia wala tan ka de 20 minutes wala 21 minutes wala fendo comme nga fala ñaabi dron abonnement dron ne nga jube nga lamoy dron nga ko ñi lamoy dron c'est abonnement ñi kay abonné je dron afin que wala sin so sonné nimbul demandi parce que xana bi do ko ñi lefta kala ñaabi boka keno ñaama donc mo kotin temma ko la je ka ca nyama na man katolti donc kal konton ka mol be konton ka la modal be konton be afrique jam fokata fo diaspora kata fo ka vernyo ka namul be konton je mo mo ne atre kala moy badi no anal badi malam karabulay de pimbour inshallah fo sila do ala barka